अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम निज़ाम पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शराज खान। आज जिस टॉपिक पे बात करने के लिए मैं कैंट कोर्ट में मौजूद हूं, उसमें सबसे जो टॉप 10 पे मैंने चीज़ रखी हुई है वो औरतों के हकूक़। औरतों के हकूक़ क्या हैं, कानून औरतों के हकूक़ों के बारे में क्या कहता है, क्या कोई ऐसी शिक्के मौजूद हैं, ये जानने के लिए मैं वकला से जानूँगा। जी, मेरे साथ सीनियर एडवोकेट राशिद खान साहब मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि औरत अपना हिस्सा माँ बाप की विरासत से कैसे ले सकती है, उससे सबसे पहले उसे करना क्या चाहिए और होना क्या चाहिए, ये सारी डिटेल बताएंगे खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खान साहब, आपने अभी मेरी बातें सुनी कि एक औरत अपना हिस्सा लेना चाह रही है अपनी माँ बाप से, तो कैसे लेगी, क्या करना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले ये है कि जो बेटी है वो भी विरासत में उतनी ही हिस्सेदार है, उतना ही जो जितना उसको भी उतने ही हकूक़ हासिल हैं जितने बेटे को हासिल हैं। ठीक है, बेटे को जो है ना वो 1/2 हिस्सा मिलता है और बेटी को जो है ना वो 1/, जो है ना 3 या 4 हिस्सा मिलता है, क्योंकि उसके हकूक़ जो है ना वो बेटे के जो है ना लड़के का डबल होता है और लड़की का सिंगल होता है। ये है इसका तरीका का। एक तो ये है। दूसरा ये है कि इसमें जो अगर उसने अपना हिस्सा लेना है, अगर तो उसका बाप या वालदा जिनके नाम पे विरासत है, प्रॉपर्टी मौजूद है, अगर तो वो हयात हैं तो फिर तो वो उस पर डिपेंड करता है कि वो उनको देना चाह रहे हैं, क्योंकि वो मालिक है उस प्रॉपर्टी का, वो जिसको चाहे दे, जिसको चाहे ना दे। लेकिन इसकी बाबत भी थोड़ा सा है, लचक है कि वो किस हद तक जो है ना वो प्रॉपर्टी को वक्फ़ कर सकता है या विरासत अपने बच्चों के नाम मुंतकिल करवा सकता है। और दूसरा ये है कि किस हद तक जो है ना वो प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम पे मुंतकिल कर सकता है। ये है, अगर उसका बाप फौत हो जाता है और विरासत जो है अब उन बहन भाइयों में तकसीम होनी है, तो वो क्या तरीक़ाकार इख्तियार करेगी, जो आपका क्वेश्चन है उसमें ये है कि वो सिविल कोर्ट में केस फाइल करेगी पार्टीशन की बाबत कि मैं इस जो है ना इस प्रॉपर्टी की जो है ना मैं भी मालिक हूँ, वारस हूँ, और मुझे जो है ना इस प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया जाए। और इसके बाबत जो है ना वो उसको रिक्वायर्ड हैं चीज़ें, जो बाकायदा प्रॉपर जब केस फाइल किया जाता है उसमें उनका FRC फॉर्म लगता है, जो उसके वो ID कार्ड उसका बाप का लगता है, ये सारा प्रोसीजर होता है। और इस प्रोसीजर के तहत जो है सिविल कोर्ट में आप केस फाइल करते हो और उसके ऊपर आप स्टे ले लेते हो कि क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है ना मेरे बाप की है, ये मेरा दूसरा कोई भाई जो है ना इसको सेल परचेज़ ना कर सके। और इस दौरान जो है ना वो पार्टीशन का केस करेगी। पार्टीशन के केस में वो जो है ना कोर्ट उसको वो डिग्री जारी करेगी और डिग्री के मुताबिक फिर वो जो है ना जो उसका हिस्सा बनेगा वो उसके मुताबिक जो है ना वो उसको जो है ना वो अपना हिस्सा जो है वो हासिल कर सकती है। अब ये हिस्सा हासिल करने का तरीका कर गया है, क्या वो प्रॉपर्टी में अमाउंट लेना चाह रही है या वो ये दोनों पार्टियों की कंसेंट के ऊपर है कि क्या उस प्रॉपर्टी को वो सेल करके जो हिस्सा बनता है, जो उनके पैसे बनते हैं, उस अमाउंट में से वो अपना हिस्सा ले, या वो प्रॉपर्टी ही लेना चाह रही है। ये सारा तरीकाकार है। इस तरीके के मुताबिक वो जो है ना इस पर अमल दरामद करके अपना हिस्सा ले सकती है। जी खान साहब, एक क्वेश्चन और था कि सवाल मेरा ये है कि एक जब औरत की शादी हो जाती है, शादी होने के बाद वो अपनी विरासत कैसे ले रहे, क्योंकि अक्सर भाई ना ब्लैकमेल करते मैं आपको मिलूंगी नहीं फलाने को, ये एक घरेलू मसले हैं। लेकिन वो जब अपना हिस्सा लेने जाती है उस पर तो ID कार्ड आपने बोला उसकी बाप की विरासत होगी, बाप का ID कार्ड होगा तो फिर वो विरासत ले सकती है, क्योंकि जब उसकी शादी होगी डेफिनेटली बात है उसके शोहर का नाम आ जाता है। उसमें उसे कैसे शो करना पड़ेगा कि मैं इसकी बेटी हूँ, और मैं वो अगर केस करना चाहे वो कैसे कर सकती है? मेरे भाई ये बड़ी क्लियर कट बात है। बात ये है कि अगर किसी की शादी हो जाती है, किसी बच्ची की शादी हो जाती है, तो उसका जो विरासत का हक़ है वो तो ख़त्म नहीं होता। वो तो एक उसका स्टेटस चेंज होता है कि उसकी शादी हो गई है, वो अपने वो ससुराल के घर चले गई है, लेकिन वो अपने बाप की विरासत में उतनी ही हिस्सेदार है, चाहे वो कंवारी है या वो शादीशुदा है। अब आप ये कहते हो कि वो कैसे साबित करेगी? भाई मेरे भाई, जब उसका निकाह नामा लगता है, FRC फार्म बनता है, कोई भी बच्चा जब पैदा होता है उसका बाकायदा यूनियन काउंसिल में उसका इंदराज होता है और उसका ID कार्ड बनता है बाकायदा। जो है ना एक ID कार्ड अगर आप नंबर मुलादा फरमाए ना तो उसके ऊपर लिखा होता है फैमिली जो है ना नंबर, एक घराना नंबर होता है। ठीक है, और उसके अलावा ये है कि निकाह नामा जब होता है उसके ऊपर उसके बाप की नाम लिखा जाता है, उसमें विटनेस होते हैं और वो बाकायदा एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। उसका निकाह होने से उसकी जो वल्दियत वाला मामला है वो चेंज नहीं होता है। जो प्रॉपर्टी विरासत होती है, जो हिस्सेदारी होती है, वो तो उसके बाप की प्रॉपर्टी में होनी है और वो जो है ना वो उसमें हिस्सा ले सकती है। और उसकी बाबत मैंने पहले ही अर्ज़ किया है कि वो इसकी बाबत वो केस फाइल करेगी कि जो है ये जो है ना मैं इस प्रॉपर्टी में हिस्सेदार हूँ और मैं इसकी बेटी हूँ, या ये मेरा बाप फौत हो चुका है या नहीं है, वो इसकी बाबत वो उस प्रॉपर्टी की बाबत डॉक्यूमेंट लेगी।
اگر وہ کوئی ہے رجسٹری ہے یا اس کا انتقال ہے وہ فرد ہے، اس طرح وہ سارے ڈاکومنٹ لے کے پراپر جو ہے وہ کورٹ میں کیس فائل کرے گی اور اس کو اس وراثت سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی بابت پاکستان میں باقاعدہ قانون موجود ہے اور اس کے اوپر وہ عمل درآمد کروا کے کورٹ سے اپنا حصہ لے سکتی ہے۔ اچھا خان صاحب، اگر جیسے اس نے ایک دعویٰ کر دیا اپنی وراثت لیں، اسی درمیان کیا ہوتا ہے کہ اس کے بھائی آ کے اسے تھریٹ کرتے ہیں یا اسے یرغمال بنا لیا جاتا ہے، تو اس میں فوجداری کوئی ایکٹ لگ سکتا ہے؟ جی بالکل، وہ تو دیکھیں جی یہ ایک سیپریٹ ایشو ہے کہ اگر فار ایگزامپل وہ اپنا وہ وراثت کی بابت اگر وہ حصہ لینا چاہ رہی ہے اور اس کا کوئی بھائی اس کو تھریٹ کرتا ہے یا ان کے گھر پہ کوئی حملہ کرتا ہے یا اس کے اوپر کوئی ایسا ایکٹ جو تذکیرات پاکستان کے اندر آتا ہو، تو اس کی بابت وہ فوجداری میں جا سکتی ہے اور اس میں وہ موٹیو مینشن کرے گی کہ میں کیونکہ وراثت میں حصہ لینا چاہ رہی ہوں اور اس کی بابت یہ انہوں نے میرے ساتھ یہ وقوع کیا ہے، اس کی بابت جو بھی ایکٹ کیا جائے گا اس کے ساتھ اس کی بابت وہ پرچہ درج کروا سکتی ہے اور قانون اس کو باقاعدہ اس میں پروٹیکشن دے گا اور اس کی پوری سنوائی کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف وہ اگر وہ کیس فائل کر دیتی ہے، اگر اس کا کوئی بھائی جو ہے نا وہ اس کے خلاف کوئی ایکٹ کرتا ہے تو تھانے والے یا جو بھی ہے جو متعلقہ فورم ہے یہ کہہ دے گا کہ کیونکہ یہ فیملی سول میٹر ہے تو آپ سول میں جا سکتی ہیں، ایسا نہیں ہے، وہ اس کی بابت فوجداری میں کر سکتی ہے اگر وہ فوجداری کوئی ایکٹ اس کے ساتھ ہوتا ہے تو۔ اچھا خان صاحب، آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ عورتوں کو تمام حقوق دے دیے گئے ہیں کہ وہ اپنی وراثت میں حصہ لینا چاہے تو بڑے ایزی طریقے سے لے؟ بالکل وراثت میں حصہ لے سکتی ہے اور اس کی بابت قانون موجود ہے، صرف یہ ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے اس کی بابت جو ہے نا۔ یہ آپ نے بہت اچھا کام سٹارٹ کیا ہے کہ لوگوں کو آپ اویئرنیس دے رہے ہو اور یہ اویئرنیس کی ہی بابت ہے کہ اگر کوئی بندے کو اویئرنیس آتی ہے تو وہ اپنے حقوق کی فائٹ کر سکتا ہے اور اس میں آپ کی پوری ٹیم کا جو ہے نا وہ بڑا کردار ہے اور آپ لوگوں کو یہ شعور دے رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی آپ کے حق سے محروم کرتا ہے تو آپ اس کو جو ہے نا خاموش ہو جائیں یا سائلنٹ ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کی بابت باقاعدہ قانون موجود ہے، فورم موجود ہے، وہ وہاں پہ اس کو پرسو کریں اور اس کو ان کا جو رائٹ ہے وہ ملے گا۔ اچھا خان صاحب، کئی دفعہ میں نے سنا ہے کہ کئی بہن بیٹیاں جو ہیں ان کے پاس اتنے پیسے نہیں موجود ہوتے کہ وہ کیس کر سکیں، کیونکہ ان کے ہسبینڈ بھی کچھ اس طرح ہمیشہ جب کوئی اپنا حصہ لینے جاتا ہے وہ مجبوری کی حالت میں نکلتا ہے اپنے گھر سے، تو اس کے لیے کوئی ایسی فورم موجود ہے کہ وکلا حضرات ان کے ساتھ کوئی کوآپریٹ کرتے ہوئے فری کاسٹ میں ان کا کوئی کام کرتے ہیں؟ میرے بھائی آپ ان لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہو، آپ فی سبیل اللہ یہ کام کر رہے ہو تو ہم بھی آپ کے ساتھ بالکل آپ کے شانہ بشانہ آپ کے توسط سے لوگوں کی فیور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر کسی بندے کو کوئی پرابلم ہے، اگر وہ اپنے حقوق کی جنگ نہیں لڑ سکتا، اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو ہم انشاءاللہ ان کی جو ہے نا وہ بھرپور طریقے سے خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں اور ان کو ان کا حقوق دلانے کے لیے ہم آپ کے شانہ بشانہ ساتھ جو ہے نا فائٹ کرنے کے لیے کورٹ کی حد تک بالکل تیار ہیں۔ جی یہ تھے میرے ساتھ ایک سینئر ایڈوکیٹ راشد خان صاحب، جنہوں نے اپنی باتیں بتائیں اور اویئرنیس دی۔ مزید باتوں کے لیے بھی ہم بات کرتے ہیں مختلف ایڈوکیٹ صاحبان سے۔